Update afternoon. Click version 3. Hindi sa nag-lens, front cover og kapalodo. Okay, ato sugdag bungkag. So, update. Ano yung damage? Ato sa tangtangon ng cover. Yeah, ato tangtangon ng lens after. Alright. Update. Atong ibungkag kay abog kayo. Limpyuhanan. Ano nga? Ito pa limpyuhan. Tangtang yung lens na yun. Yung lens. Sige, so ito sang tangtang ng reflector para malimpyuhan. Alright, update na balik. So, update. Limpyuhan na. Goods na. So, symbol lang na ito. Butangan itong bagong lens. Okay. Update. Taod na ito tanan. Lens na lang kuwangan eh. Ato na kung na-check. Okay na siya. Lens, dara lens. Okay. Ato sa taod. Sige, update na balik. So, update. Taod na itong lens. Tara. Yeah, taod na itong cover. Yeah, front cover o tapalodo. Para tapalodo. Lisan po. Sige, ato sa taod ang kuan side cover niya ang fender na yun. So, pag-o front fender itong taod niya, para sik-sik. Ano yung damage? May crack. Okay. Update. Click V3. Headlight lens. As is lang highlight. Okay, di naman niya pa-ilason. Front cover o front fender. Click V3. Peace out.